Keluaran 31, Exodus 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, and the Lord spake unto Moses, saying, Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. See, I have called by name Bezalel the son of Uri the son of Hur, of the tribe of Judah, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. And I have filled him with the Spirit of God in wisdom and in understanding and in knowledge and in all manner of workmanship, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, to devise cunning work, to work in gold and in silver and in brass, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan, and in cutting of stone to set them, and in carving of timber to work in all manner of workmanship. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. And I, behold, I have given with him Aholiab the son of Ahisamak of the tribes of Dan, and in the hearts of all that are wise heart I have put wisdom, that they may make all that I have commanded. Kemah pertemuan tabut untuk hukum, tutup pemian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, the tabernacle and ark of the testimony and the mercy seat that is thereupon, and all the furniture of the tabernacle, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, and the table and his furniture, and the pure candlestick with all his furniture, and the altar of incense, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, meja pembasuhan dengan alasnya, and the altar of burnt offering with all his furniture, and the laver and his food. Pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, and the clothes of service, and the holy garment for Aaron the priest, and the garment of his son to minister in the priest office, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya, and the anointing oil and sweet incense for the holy place, according to all that I have commanded thee shall they do. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, and the Lord spake unto Moses, saying, Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbath ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generation, that ye might know that I am the Lord that doth sanctify you. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan di antara bangsanya. Ye shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you. Everyone that defileth shall surely be put to death. For whatsoever doth any work therein, they that shall be cut off from among his people. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. 6 day
my work be done. But in the seventh is the Sabbath of rest, holy to the Lord. Whosoever doeth any work in the Sabbath day, he shall surely be put to death. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generation for a perpetual covenant antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. It is sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day he rested and was refreshed. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. And he gave unto Moses when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai 2 table of testimony, table of stone, written with the finger of God.